7 दिन किसी भी वक्त ये आयत मुबारका 101 मरतबा पढ़ लें, फिर अगले दिन इंशाल्लाह दौलत का ऐसा ज़बरदस्त तूफान आएगा कि आपके आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। जो भी दिल में सोचा होगा वो फौरन। नाज़रीन, आज का ये वजीफा आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगा। ये वजीफा करने से आपके घर में, कारोबार में अल्लाह पाक अपने फजल व करम से बेपनाह बरकतें, वुसअतें, फजीलतें अता फरमाएगा। आप लोग अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए सजदे में सर रख ये एक छोटी सी आयत की एक तस्बीह पढ़ लें। फिर सर उठाने से पहले ही आपका हर दुख, आपकी हर मुश्किल, आपकी हर परेशानी फौरन ख़त्म हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले इस दुआ की कुछ फजीलत और फ़वाइद आपको बताते हैं। इस पूरी आयत में 3 राज छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला की तौहीद है, अल्लाह ताला की तस्बीह है और इस्तग़फ़ार है। ला इलाहा इल्ला अंता, ये अल्लाह ताला की तौहीद है। सुब्हानका, ये अल्लाह ताला की तारीफ है। इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन, ये अल्लाह के लिए बंदगी का खुल्लम खुल्ला इतराफ़ है। ये इस्तग़फ़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। जो भी मुसलमान, जो भी मोमिन बंदा अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलामात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। इसी तरह एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वो चीज़ न बताऊं कि अगर किसी पर कोई मुसीबत या आजमाइश आ जाए तो वो उसे पढ़े तो उसे उससे नजात मिल जाएगी। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप इन हदीसों को सुनने के बावजूद भी इस तस्बीह को छोड़ देंगे तो बहुत पछताएंगे। ये एक ऐसी तस्बीह है जिसे सच्चे दिल से करने पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक, मेरा रब, आपको करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक बना देगा। ये वजीफा उन बहन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे नसीब में रिज़्क़ की कमी है, जो कहते हैं कि लाख कोशिशों और जुस्तजू के बावजूद भी रिज़्क़ के लिए ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनके नसीब में वाफर रिज़्क़ नहीं लिखा। हर वक्त परेशान ही रहते हैं। हदीसों में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह ना पढ़ते तो वो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। ऐसा अल्लाह का गज़ब था, लेकिन ये तस्बीह पढ़ने की देर है, अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनकी मदद फरमाई, उनकी इस्तग़फ़ार, उनकी तौबा को कबूल फरमाया। तो जो बंदा इस तस्बीह को कर लेता है, आप भी सिर्फ एक तस्बीह ये पढ़कर देख लीजिए। जो लोग अपने घरों में, कारोबार में बेसुकूनी और बेबरकती का सामना कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरा रब उन बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा नवाजेगा। ये एक तस्बीह हर मुश्किल, हर दुख, हर तकलीफ और परेशानी के खात्मे का हल है। लोगों के पीछे भागने से दौलत नहीं मिलती और ना ही इंसान का भरम रहता है। बहुत सारे लोगों की जायज़ हाजतें और जायज़ ख्वाहिशें भी दौलत के ना होने की वजह से अधूरी रह जाती, लेकिन इस अमल के बाद इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। आपका हर मकसद जो जायज़ होगा वो पूरा होगा। जैसे ही ये अमल आपकी जो भी हाजात होंगी, कारोबार के हवाले से हो सकती हैं, घर के हवाले से हो सकती हैं, घर में रिज़्क़ की तंगी है, अल्लाह पाक ऐसे गैबी असबाब पैदा कर देगा, आपकी परेशानी खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन आप इसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर इस आयत मुबारका के कमालात आप खुद ही देखकर हैरान रह जाओगे। आपका हर आने वाला दिन गुजरे दिन से बेहतर होगा। गैब से अल्लाह पाक आपके बिगड़े काम संवारते जाएंगे। अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजल फरमाता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। फिर ये अमल करने वाले इंसान को भी समझ नहीं आती कि मेरे सारे काम कैसे खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। मोजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये वजीफ़ा करने के बाद चाहे आपके माली हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, आपके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, आप पाई पाई के मोहताज हैं, आप बस सजदे में सर रख कर ये तस्बीह पढ़ने के बाद दुआ मांगा करें। एक ख़ास तरतीब है, फिर इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमा देगा। आप सच्चे दिल से ये वजीफ़ा करें। जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिश या दिल की हसरत होगी, अल्लाह के फजल करम से वो पूरी हो जाएगी। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि इनकी जो हाजत होती है, इस परेशानी से, इस मुसीबत से उनको निजात मिल जाए, तो ये वो तस्बीह है जिसको ख़ास मकसद की नीयत करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में पूरा साल ना तो नजर बद लगती है, ना ही हसद होता है और ना ही जादू जिन्नात के असरात होते हैं, ना ही किसी किस्म के कारोबारी मसाइल आते हैं, ना ही घर में भाइयों में या सास और ननद के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, ना ही देवरानी और जेठानी की कोई चकलश होती है, बल्कि घर में सुकून आ जाता है। फिर ना ही बेसुकूनी बेबरकती का आना होता है।
اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، جو بندہ نیا گھر، گاڑی، دولت، عزت اور شہرت چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی وہ وظیفہ ہے جو رب العالمین کو راضی کر دیتا ہے۔ وہی قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے اولاد جوڑا ہے جو کئی سالوں سے بے اولاد ہے، یہ وظیفہ سچے دل سے کیجیے، انشاءاللہ بے اولادی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے گا، اولاد بھی مل جاتی ہے، قرض بھی اتر جاتا ہے، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر شوہر نافرمان ہے، دن رات بری صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ ایک تسبیح ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر رکاوٹ، ہر بندش نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے فوائد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ اس کو بتانا بیٹھ جائیں تو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر اس وظیفے کو شروع کریں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار یا گھر جہاں کہیں بھی موجود ہیں، یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر وہیں بیٹھ کر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ دینا ہے 3 مرتبہ۔ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھتے وقت اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کے حصے کو وہی سجدے میں جھک کر پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت تقریباً ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی یا کوئی میرا بہن بھائی قرآن میں دیکھنا چاہے تو یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 کا آخری حصہ ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات بن مانگے پوری ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں اس وقت آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے پروردگار سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ واضح رہے کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ہی ذہن میں رکھنا، دعا بعد میں مانگنی ہے۔ دعا آپ بے شک ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں یا دوبارہ سجدے میں جا کر مانگیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں پہاڑ جتنا رزق یا اتنے ہی ہیرے جواہرات مانگ لے تو میرا رب آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے کے دوران توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو، لیکن یہ تسبیح اپنے اصل کمالات پھر دکھاتی ہے جب 5 وقت نماز کا مکمل اہتمام کیا جائے، کیونکہ نماز پڑھنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو بتانے کے دوران کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی ہو تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔